Hinifile ko lang po itong aking ang sakuyang anti-political dynasty na final nung ako po ay nasa Senado. Aha. Anong nakulong po ako, duman po ako sa custodial center, igwa na po akong final kan sa Mhm. Congress. So, Aha. ini-file ko lang po ngunyan sa 20th Congress at inadapt ko rin po itong version ni Mhm. Senator Kiko Pangilinan. Ang Okay. version ko po is up to second degree of consanguinity. Tsaka ang version ko po ay Mhm. talagang dapat saro lang talaga. Mhm. Mayong simultaneous na nagdadalagan o nag-hold as an incumbent so sa both national and sa local. Mhm. Although pinag-iisipan ko po ngunyan kung i-extend po up to fourth degree Okay. relationship of consanguinity and affinity ang covered ng prohibition. Mhm. Saka kung ano ang pwede na maging katanggap-tanggap na dynastic level. Itong level of positions kasi 'di ba nag-file itong House leadership si Mhm. Speaker Poji D, And saka si Majority Floor Leader Sandro. Sandro Marcos. Kan sa Mhm. indang version, it's a joint bill filed by the two of them na very questionable. Mhm. Sa kuya po, and I think many also share this view, na daiman ito naaayon sa espiritu kan konstitusyon. Mhm. Bako man daiman talaga binaban o pinoprohibit ang political dynasty. Mhm. Ang hiling nga kan iba kan samuya, kami ang hiling ni ay para nga legitimize pa Okay. ang political dynasty. Ta Opo. igwang Mhm. clustering kan mga posisyon. Ah. Pero ang Mhm. suma total, Yaon pa pwede rin. pa rin na igwang mga ilan-ilan na mga magkakandidato coming from the same political family. Opo, So linawon tatabi. anong klaseng Opo. batas yan? Opo, kung linawon tatabi Opo. ano, meaning so sa imong version, up to second degree lang pero overall sa bilog na Pilipinas na pwede magkandidato sabay. Nasabay-sabay, iyo Aha. po. Kung So, igwa ng kandidato sa national na mhm. saro na from a family, mayo na dapat na nagkakandidato sa iba pang mga posisyon within the second degree, Opo. coming from the same family. Although as I said, baka nga ni-extend ko pa yan sa fourth degree. I'm still thinking about it. And Aha. then I'm also thinking na baka, kasi yung Arugayan na version ay parang talagang ang kadakol kan mag-o-oppose ka yan Mhm. dyan sa Kongreso. Opo, fourth. Aram taman, Oo. nakadaklan o na dakol ang mga members ng mga political dynasties sa Kongreso, Ah. lalo na sa House. So baka makakaisip kita ng sarong version na still complying with the spirit of the Constitution, pero acceptable compromise. Mhm. Igwang mga nagsasuggest sa kuya na pwede sigurong sarong national, sarong local. Okay. Irrespective Mhm. of the position, whether it's governor, mayor, provincial board, basta saro lang. Opo. Kayan. So Kong. we're still Mhm. studying that alternative. Opo, Opo. okay. Tama po. May qualification, may qualifying. Halimbawa, okay, there is a national o pwede magsabay ang national or the same degree dyan up to second level. Pero dapat daing congressman kasi sa congressman, di ba, may Iyo. alliance doon sa presidente. So meaning, pwedeng Iyo. governor down the line pero dahil pwedeng magsabay ang presidente mataas buda sa congressman. Yun po, ano nga ni po is that another issue there is, do we consider congressman as a national or a local position? Ah, Kasi a congressman, di ba, is Congress. It's Congress, Congress. national eh. And yes, Congress refers to both Senate and the House of Opo. Representatives. So therefore Senate national is yan. nationally elected. Opo. Congress, members of the House of Representatives are elected by district, and Mhm. also you have the party list.
representatives. How do we categorize members of the House of Representatives, yung mga congressmen? Apo. This could be considered as national also, Mm. like senators, like president and vice president. So, Oo. saro lang. And then, So- saro lang dun sa talagang local, governor, vice governor, provincial board, city mayor, municipal mayor, sangguniang bayan, sangguniang panlungsod. Apo. So, Pwede. yan po ang mga dapat Pwedeng saruhin. acceptable yan, Tabi Kong, itong halimbawa, a national position pa from congressman yan na pataas. So meaning, pwede magsabay, pero dahil pwedeng sa congressman pataas, pwede governor pababa. Saro lang, tigsaro. Pwedeng, arog ka yan. Pinag-iisipan pa ho because governor is local. Local, yes. And then congressman, senator National. is national. So kung igwang sarong nagkakandidato for president or senator Mm. na from a family, mayo na dapat sa governor o sa mayor Aha. from the same family Kaya lang within the prohibited degree. magkagawa na naman ng conflict, ma'am, duman Opo. sa yung congressman, halimbawa igwa pa sa governor, pwede magsabay. Kasi national saro, sa saro Yan lokal. ang mga nuances. Yun Oo. po yung mga nuances, detalye, na kailangan pa talagang pagdebatihan. Saka doon kasi sa bill ng the speaker, Apo. saka ni majority leader, ay imagine, yung okay, bawal nga ni na sabay-sabay sa sarong district, congressional district within the same congressional district. But it does not prohibit another candidate from the same family in another congressional district. Oh. Takman na igwang mga pamilya dyan na go-occupy ng iba-ibang mga distrito. Yes. The first district, second district, third district. So, Mhm. ibig sabihin, bako yan bawal. If ang masusunod ay ito nga ning bill ng the speaker at the Mhm. majority leader. So, Opo. what kind of a bill is that? So, Oo. ito pa kita, dynasty. Mayroon mang giraray kasi That complies to the Mhm. spirit of the Constitution. It does not. Diba? Opo. Yes. And syempre, pag sarabay kayan dyan, halimbawa yan sa Kongreso, di sarabayan sindariyaw yung manggiraray. Ako manggarana. Kaya kung acceptable, kaya Apo. igwa ng mga nag-express kan sa indang mga opinion na para bang nakakaloko lang namin. Yung araw kaya na bill. Pero ang maganda kay Opo. ni Tabi Kong, kasi at least napapag-ulayan na and may order, may pronouncement from the May President. openness. Yes, of course. Correct. At least Oo. there's openness, some level of openness. Ang tagal-tagal na niyan, ilang kongreso na ikwa-pirming mga nagpa-file kan anti-political dynasty bills, pero mayo man na nangyayari. Aha. Pero at least, no less than the president himself now is saying na gusto niya ay pag-usapan na yan, i-deliberate na yan, at i-prioritize pa nga ni. Yes. So at least that's a good sign. Tignan natin kung talagang majority of the members of Congress would be going by that line. Aha. Na sana nga seryosohin. Apo. Anyway, na gabos. ang magayon dyan miyembro ng kasi Kongreso. i-harmonize naman ninyo yan kasi parang win-win solution sa angkit come up. Pero importante may order na sa Presidente, pronouncement itself. Iyo po. Mhm. Iyo po. Another one, ma'am, yung pingasulong mo na independent commission, na kaya mabalga ito o kumbaga conflict doon sa ombudsman kasi may ombudsman na kita eh. And this time, we have the independent Ay, commission. dai po. Aha. Ano pagkakaiba Dai po? Because yung independent commission na sinusulong